کہا ہے کہ جو چیزیں ڈفرینسز ہم دیکھ رہے ہیں ستمبر کے مہینے کے بعد سے، اس کا سے ایک ہی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے جو آرمی چیف یا پھر جو ہماری جو افواج پاکستان کی قیادت کے ساتھ مل کے جو آپریشن سٹارٹ کیا ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور کرنسی اسمگلرز کے خلاف، اس کی وجہ سے کافی بینیفٹ ملا ہے اور روپیہ کافی تگڑا ہوتا جا رہا ہے، ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم صرف پچھلے مہینے سے دیکھیں گے جو ورکنگ ڈیز کے حساب سے، تو صرف 20 سے 25 دنوں کے دوران ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں 44 روپے کم ہو چکا ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 23 روپے اور 50 پیسے کم ہو چکا ہے۔ ایک بڑا ڈفرنس ہے یہ، اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو قرضے کی جو حجم ہوتا ہے اس میں بھی کافی ہزاروں ارب روپے کی کمی ہوتی ہے۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو اگر رواں ماہ کی بات کریں کہ جو کاروباری ہفتہ سٹارٹ ہوا ہے، صرف 5 دنوں میں ڈالر انٹر بینک میں 5 روپے 17 پیسے کم ہوا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 4 روپے سستا ہو چکا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ذخیرہ کیا گیا تھا ڈالر کو، کس حد تک نقصان پہنچایا گیا ملکی معیشت کو اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اور اگر اب ہم دوسرا جائزہ لیں کہ دوسری کرنسیز کا بھی، تو یہ صرف ڈالر کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر کرنسیز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ یورو جو کہ ستمبر پہلی کو 351 روپے پہ تھا، آج وہ 297 پہ پہنچ چکا ہے، 54 روپے کی کمی اس میں ہو چکی ہے۔ اور جو برٹش پاؤنڈز ہیں جو پہلی ستمبر کو 412 روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا اوپن مارکیٹ میں، آج وہ 347 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، 65 روپے کی کمی اس میں دیکھی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا نقصان دیا جا رہا تھا ملکی معیشت کو۔ لیکن موجودہ حکومت نے جس طریقے سے آپریشن سٹارٹ کیا ہے اور اس کے فیزز رکھے ہیں، اس سے یہی نظر آ رہا ہے اور ایکسپرٹس بھی یہی بلیو کرتے ہیں کہ آگے چل کے ڈالر کی ریٹ میں مزید کمی ہوگی، اور ڈالر کا جو ایکچوئل ریٹ جو مارکیٹ اورینٹیشن کے حوالے سے IMF نے کہا تھا نئے قائم کیے گئے جدید ترین نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ قدرتی آفات سے بچنے والے بنیادی ڈھانچے اور پالیسی فریم ورک کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں سب سے کم حصہ دار ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے سر فہرست ملکوں میں شامل ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقی چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ ہماری آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ وزیراعظم نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے قیام کی تعریف کی جو مستقبل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں اور آفات کے خطرے اور نقصانات کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران قومی اداروں خصوصاً NDMA کی مربوط کوششوں کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس سیلاب میں پاکستان کی 1/3 آبادی متاثر ہوئی اور 30 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اس جیسے ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ وزیراعظم نے کورونا اور سیلاب میں NCOC کے کردار کی بھی تعریف کی۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بریفنگ میں بتایا کہ NEOC موسمیاتی تبدیلی، آفات سے نمٹنے اور قومی ہنگامی صورتحال کی پیشگوئی کے لیے پاکستان اور خطے میں اپنی نوعیت کا پہلا تکنیکی مرکز ہے جو بر وقت معلومات فراہم کرے گا۔ یہ قدرتی آفات کے ممکنہ مقامات، اثرات اور نقصانات کی شدت کے بارے میں درست پیشگوئی کر سکے گا۔ یہ صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز میں مربوط رابطہ کار اور ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے میں بھی کردار ادا کرے گا۔ تقریب میں مختلف ملکوں کے سفیروں، اقوام متحدہ کی تنظیموں کے کنٹری ہیڈز، عالمی NGOs، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے سربراہان اور ماہرین نے بھی شرکت کی۔ خان بارڈر تورخم پر موجود کسٹم حکام کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی رہائش پذیر افغان خاندانوں کا انخلاء شروع ہو چکا ہے۔ آج 18 افغان خاندانوں کو لے کر 9 ٹرکس تورخم سرحد پہنچ چکے ہیں، جہاں قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی گئی۔ افغانستان جانے والوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ 3 دنوں میں ابھی تک 1000 سے زائد افراد افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ کے مختلف حصوں میں غیر رجسٹر افغانیوں نے خان کا رخ کر لیا ہے اور اپنے وطن جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ افغان بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان حکومت اعلان کرے دے مونږ اعلان منو راغلی تورخم کے ولاړی۔ آپ نے افغان بھائی کی بات، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جو اعلان کیا ہے ان کو ہم مانتے ہیں، خاندان جا رہے ہیں اور یہ امیگریشن کا جو اس کا پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے تاکہ ٹائم پر اپنے وطن جا سکے۔ جتنے بھی غیر ملکی حضرات انلیگل طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو بالکل ڈیپورٹ کر کے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جانا۔ یہ ایک بہت بہتر فیصلہ ہے اور اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ چیف صاحب نے بھی بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، اب پتہ چلے گا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات بھی زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ فیصلہ ایپیکس کمیٹی میں ہوا ہے، یہ ملکی حالات کے پیش نظر بہت اچھا فیصلہ ہے۔ فوج کے جو اقدامات ہیں ہم اس کو جو ہے اپریشیٹ
छेड़ करते हैं। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने की, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अरसे से जब भी मुलजिमान पकड़े जाते थे वो ज़्यादातर गैर मुल्की होते थे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बनेगा। मेरे ख्याल में उन्हें चले जाना चाहिए। उनकी इतनी हमें शनाख्त नहीं है कि क्या वो वाकई ही ठीक लोग हैं या गलत लोग हैं। कराची में 40 लाख से ज्यादा जो है गैर मुल्की राज पजीर है, जिसमें बिहारी है, बंगाली है, अफगानी है। अच्छा फैसला है, इससे मुल्क में अमन आएगी, खुशहाली आएगी। ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। यही लोग जो है गैर मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है। ये जो कर रहे हैं नाजायज अपने कारोबार चलाए हुए हैं, सब कुछ चलाए हुए हैं, ये सारे खत्म हो चुके हैं। कानून के मुताबिक बात होनी चाहिए, जो बात है अच्छा फैसला होगा। मैं इस फैसले को सराहता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई 15 से 20 लाख गैर कानूनी तौर पे अफगान महाजिरीन रह रहे हैं। जो भी कानूनी तरीके है उसके मुताबिक वो दोबारा पाकिस्तान में आए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सलामती का मामला है। उनको चाहिए कि लीगल तरीके से आए, उनकी वजह से बदअमनी बढ़ जाती है, हथियार लाते हैं वहाँ से। सब कुछ करे लेकिन कानून के दायरे में रह कर करे, कानून की खिलाफवर्जी न करे। हर वो अनासर जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन सबको इस मुल्क से बाहर निकालना चाहिए। अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस हुकूमत को, ये निगरान हुकूमत को, ये काम कर रही है। ये इंशाल्लाह जो फौज ये कदम उठा रही है तो इंशाल्लाह इससे काफी बेहतरी आएगी। अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं, अगर वहाँ पर आप इस तरीके से रहें, क्या वहाँ का लॉ आपको छोड़ देगा? गैर मुल्की है, अफगानी है या वगैरह जो भी है, यहाँ पर गैर तरीके से रह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने लिए वीजा का प्रोसेस कर सके। उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, उनको रजिस्टर करना चाहिए। जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत सारे जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान के मुल्क की सालमियत को देखकर, इसके अलावा जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा इक़दाम उठाया है। एक्शन होना चाहिए, सबको निकाल बाहर करना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में जो मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनको यहाँ से निकालना मैं समझता हूँ एक्शन कमेटी का एक अच्छा इक़दाम। पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख अफराद इस मूजी नशे का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए मनशियात और जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक अफयून दुनिया भर में इंतहा पसंद और जराइम पेशा गिरोहों के लिए अरबों डॉलर की कमाई का एक अहम जरिया है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफयून दुनिया के बहुत से खित्तों में लोगों की सेहत और बहबूद के लिए खतरा है। अफगान हुकूमत के तमाम रिपोर्ट्स को झूठा करार देने के बावजूद अफगानिस्तान की अफयून की फरोख्त में 425 मिलियन से 1.4 बिलियन डॉलर्स तक का इजाफा हुआ है। 2022 से अफगानिस्तान में अफयून की पैदावार में 32% तक इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में 2,33,000 एकड़ से जायद जमीन पर अफयून काश्त की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए मनशियात और जराइम के मुताबिक सबसे ज्यादा अफयून की काश्त निमरोज, कंधार, हिलमंद, उर्जगान और जाबुल में की जाती है। अफगानिस्तान में 6,200 टन से जायद अफयून और तकरीबन 350 से 580 टन हेरोइन की पैदावार की जा रही है। अफगानिस्तान में तकरीबन 80% से जायद देही इलाकों में अफयून काश्त की जाती है। 2022 में दुनिया की कुल अफयून की 85% पैदावार अफगानिस्तान में की गई। अफयून अफगानिस्तान की GDP में 11% तक हिस्सा डालता है। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज कौम की हिफाजत के लिए अफयून स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम उठा रहे हैं। दुनिया भर में मनशियात से तबाही फैलाने पर क्या आलमी सतह पर अफगानिस्तान से जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए? तहत अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी, कुछ दीगर दरामदात पर 10% फीस का निफाज और ड्यूटी और टैक्स के बराबर बैंक गारंटी की नई शर्त शामिल है। इन इक़दामात का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि अफगानिस्तान की तरफ से दरामद करदा सामान उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। वजारत तिजारत ने सैनिटरी रेगुलेटरी ऑर्डर में तरमीम की जो मुल्क की दरामद और बरामद के निजाम को कंट्रोल करता था, उससे ATT के मातहत टायर, काली चाय, गिरीदार मेवे और खुश्क मेवाजात, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, वैक्यूम फ्लास्क्स और घरेलू सामान की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। मकामी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांजिट ट्रेड सहूलत के तहत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की दरामदात में इजाफा हुआ है। दरामदात तकरीबन 2/3 बढ़कर 7 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं और दरामदात में अशिया की एक बड़ी तादाद शामिल है। ट्रांजिट ट्रेड में इजाफे और पाकिस्तान की खरीदारी में कमी के दरमियान कुछ ताल्लुक है। गुज़श्ता माली साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदात में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के इजाफे से तकरीबन 2 अरब 30 करोड़ डॉलर उन अशिया की वजह से थे जो पाकिस्तान ने अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान की वजह से दरामद नहीं किए। अफगानिस्तान ने माली साल 2022-23 में पाकिस्तान के रास्ते 7 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत का सामान दरामद किया। दरामदात गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा थी। के स्कूल बंद करने से आशोबे चश्म के केसेस में वाज़ेह कमी आई। शाहदरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। पुल मुकम्मल हो चुका है, दीगर तामीराती सरगर्मियां भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि बंद रोड के बड़े प्रोजेक्ट को 2 तामीराती कंपनियां पाए तकमील तक पहुंचाएंगी।
मोहसिन नकवी ने कहा कि रावलपिंडी में रिंग रोड, सेफ सिटी अथॉरिटी समेत दर्जनों ज़ेर इल्तवा मंसूबे शुरू हो गए, जबकि रावलपिंडी के प्रोजेक्ट 90 से 180 दिनों में मुकम्मल होंगे और रावलपिंडी रिंग रोड का एक पोर्शन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 150 दिन में बैक वक्त मुकम्मल हो जाएंगे। वेबसाइट ज़राअत में जिद्दत की जानिब इनकलाबी कदम साबित होगी। इस वेबसाइट की मदद से किसान अपनी ज़मीन से मुतालिक बर वक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट की मदद से पानी, खाद, स्प्रे और बीज के इस्तेमाल में बचत और पैदावार में गिरा कदर इजाफा मुतवक्के है। लिम्स ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो रबी की फसल के लिए इस वेबसाइट से मुस्तफीद हों। छोटे काश्तकारों को इस वेबसाइट से तमाम सहूलियात और मालूमात मुफ्त मुयस्सर होंगी। लिम्स पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ये वेबसाइट किसान के लिए एक तोहफा होगी। इस वेबसाइट से किसान लम्हा बलम्हा की जो अपने खेत की सूरत हाल को देख सकता है और इससे वो अपनी पानी की, अपने बीज की, अपने खाद की और साथ ही स्प्रे की बेहद बचत कर सकता है और इस बचत के साथ साथ वो अपनी पैदावार भी कई गुना ज़्यादा इजाफे के साथ उठा सकता है। ये वेबसाइट जो हमारे छोटे काश्तकार हैं उनके लिए ये फ्री होगी और ये SIFC की तरफ से एक तोहफा होगी। आप सब किसानों से ये गुजारिश है कि इस वेबसाइट के थ्रू अपनी फसल को लाइव भी देखें और साथ ही हमारी तरफ से जो एक रिपोर्ट जनरेट होती है, इस रिपोर्ट से उनको ये फ़ायदा होगा कि हर हफ्ते उनकी फसल में जो तब्दीलियाँ आई हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो पानी है, चाहे वो खाद है, चाहे स्प्रे की ज़रूरत है, वो पहले ही बता दी जाएगी और उसके मुताबिक वो अपनी फसल को लेके चल सकते हैं।